Sotanghon. Hello guys, magluto pala tayo ng gisado sotanghon guys. Ayan yung mga ingredients ko guys. Yan. Meron tayong pork, liver. Add na tayo guys ng hipon. Saka yung ating kikiam squid. Yan. Ito lang guys yung gulay. At ito lang guys yung ating gagamitin na sotanghon guys. Ayan. Ito na tayo, bawang, sibuyas. Tapos natin yung pork natin. Pork kasim yan guys. Atay guys. Yan. Magdagdag tayo ng hipon. Tayo guys nabili kabuti, mushroom. Sotanghon gisado. Kikiam saka squid balls. Hindi ko na guys pinarito. Lagay na tayo ng paminta powder. Ito pala to guys sa mainit. Tartar sauce. Soy sauce guys. Estimated na lang guys pag nalagay ko dito. Squid seasoning. Nailagay ko na pala guys yung gulay. Yan, gigisa ko muna to dito. Half cook lang. Alisin ko lang to kasi ma-overcook naman siya guys. Kala ko ng some chicken cubes. Tayo guys, bitchin. Tayo ng sugar. Ano pala guys yung sotanghon na binabad ko. Mga 20 minutes lang to guys sa mainit na tubig. Balik ko na guys yung gulay. Yan. Magtitira nga lang ako ng konti pang toppings. Ayun guys, luto na to guys. Medyo masabaw-sabaw lang kasi gisado guys yung ating pansit. Sotanghon guys. Ayan Sana umabot kayo dito guys sa aking video sa panunood. Ayan, shout out. Follow naman guys sa ating share naman. So, look at that guys yung ating sotanghon. Yung plating sa aking pansit sotanghon gisado guys. Ayan, kain na po tayo guys.